Bon, dans cette troisième application, on va nous intéresser à la résolution des équations différentielles du premier ordre avec second membre. Dans la formule du cours, il n'y a pas de second membre. Le second membre est 0. Donc, comment résoudre ce genre d'équation où il y a un second membre? Ici, il faut suivre les étapes proposées par l'exercice. C'est en répondant aux différentes questions de l'exercice qu'on va parvenir à résoudre cette équation. Bon, donc dans un exercice de ce genre, il faut faire attention à l'agencement des questions, à la succession des questions. On nous demande d'abord de résoudre cette équation. Donc l'objectif de la résolution de cette équation est d'aider à résoudre celle-là. Donc solution. Bon, pour l'équation F', F' c'est 2y' plus y égale 0. Ce n'est pas la forme standard, on va revenir à la forme standard. Ceci équivaut à, on divise par 2, y' plus 1 demi de y égale à 0. Ceci équivaut à y' moins 1 demi de y égale à 0. Et on est parvenu à la forme standard, y' moins y égale 0. Donc y, l'ensemble des solutions est y égale à k exponentielle moins 1 demi de x. D'après les résultats du cours. Avec k appartenant à R. Bon. Maintenant, on va essayer de trouver une fonction qui vérifie cette propriété-là. 2y' plus y égale à 4x moins 1. On va chercher a et b tel que f de x égale à ça et vérifier cette équation-là. Donc, soit f de x, deuxièmement, soit f de x égale à x plus b. Si f de x est solution de l'équation E', on a plutôt l'équation E, de l'équation E, pas E'. F de x est solution de l'équation initiale. Donc on aura 2 f' de x plus f de x égale à 4x moins 1. Or, f' de x c'est quoi? On a f de x égale à x plus b. Donc f' de x égale à a, tout simplement. Donc, 2a, c'est-à-dire 2f', plus f de x, c'est-à-dire ax plus b. Tout ça, ça donne quoi? Ça donne 4x moins 1. Ceci implique que ax plus 2a plus b égale à 4x moins 1. Et on procède par l'identification. Donc ceci implique que a égale 4 par l'identification, le coefficient d'a égale le coefficient d'a, et la constante égale à la constante. Et 2a plus b égale à moins 1. Comme a égale 4, on remplace k par sa valeur. D'où 2 fois 4, c'est-à-dire 8, plus b égale à moins 1. Ceci implique que b égale à moins 9. Conclusion. La fonction cherchée est f de x égale à a, donc c'est 4, x, et b c'est moins 9. Donc la fonction f de x égale à 4x moins 9 est une solution particulière de cette équation. Bon, maintenant, comment, à partir de cette solution particulière et de l'ensemble des solutions de cette équation E', comment on parviendra à résoudre trouver l'ensemble des solutions de l'équation initiale? C'est facile. Donc, déduction des solutions de l'équation E. De l'équation E. C'est facile. Donc, soit y
soit y est une solution quelconque de E. Une solution quelconque de l'équation E. On aura 2y' plus y égale à 4x moins 1. Et comme f est une solution particulière de E, on aura donc 2f' et on a 2f' plus f égale à 4x moins 1. Car f' est une solution particulière de E. Une solution particulière de l'équation E. En faisant la différence entre ces deux équations-là, qu'est-ce qu'on trouve? En faisant la différence membre à membre, on peut prendre deux comme facteurs communs. 2 facteurs de y' moins f' plus y moins f égale à 0. Et par conséquent, la fonction g, par exemple, égale à y moins f est une solution de E'. Donc on pose g égale à y moins f. Ceci implique que 2g', parce que on aura g' égale à y' moins f'. 2g' plus g égale à 0. Donc g' est solution de E'. Solution de E'. Parce qu'elle vérifie l'équation 2y' plus y égale à 0. Comme g est solution de E', elle est de cette forme. Elle est de la forme k exponentielle moins 1 demi dx. Donc ceci implique, on va effacer un peu. Donc ceci implique que g égale à cette forme-là, k exponentielle moins 1 demi dx. On remplace g par sa valeur. G c'est quoi? C'est y moins f. Donc y moins f égale à k exponentielle moins 1 demi dx. Donc ceci implique que y égale à f plus k exponentielle moins 1 demi dx, avec k en réel quelconque. On remplace f par sa valeur, ceci implique que y égale à f c'est quoi? F c'est 4x moins 9. 4x moins 9 plus k exponentielle de moins 1 demi dx, avec k en réel quelconque. Donc, par cette méthode-là, on est parvenu à résoudre cette équation différentielle avec second membre en répondant aux différentes questions. L'ensemble des solutions de la forme 4x moins 9 plus k exponentielle moins 1 demi dx. وكان عندنا بتي بونيس نشرح هذا شوي بالحسانيه. نحن اللي عندنا في الدرس les équations différentielles sans second membre. معناها نتيجه الريزلتا دي كور اللي عاطينا على شيء السكون ممبر في زيرو. عاطينا لانه y بريم و a y ايكال زيرو، حلولها y ايكال k اكسبوننسيال ax. طبعا يبقى السؤال المهم، من درا الى عاد عندنا سكون ممبر بس من حين نحلوه. كانت عندنا دي ليكواسيون هورك. ليكواسيون كانت عندنا هي 2y بريم بلس y ايكال 4x موان 1. هذه ما كيف اللي في الدرس، اللي في الدرس السكون ممبر في زيرو بس من حين نحلوه. ذيك بسيطه. إذا نوع من الأسئلة ما مطلوب منكم حفظ شي نظري، مطلوب منكم حل الأسئلة اللي واردة في التمرين. تسلسل التمرين من نفسه يوصلكم للنتيجة اللي ترودوا لها. إذا التمرين ايش قال لنا؟ قال لنا أولا نحلوا هاي الإيكواسيون إيه بريم دي زي بريم في بليس قال زيرو. وهكذا قال لنا نلودوا إن سوليسيون يعود شكل هالعام اف دي اكس قال اكس بلس بي.
وعقب ذاك قالنا اني نفوتوا نجبروا دي وفتنا جبرنا حلول هاي ليكواسيون نستنتجوا حلول دي ليكواسيون الاصليه. هذا هو تسلسل التمرين. وراك جاوبنا عليهم بالترتيب. حلينا دي الاولى. اول شيء انتبهوا له لانها ما هي على لا فورم ستاندار، ما هي على الشكل اللي في الدرس. يلا نصرفوا فيها شوي نديروا على الشكل اللي في الدرس راعي. جبرنا. الساعه اللي عاد على الشكل هذا الشكل العام. نطبقوا لها القانون مباشره اللي في الدرس جبرناه. عقب ذاك راهي نلودوا لي سوليسيون من الشكل اكس بلس بي ليكواسيون الاصليه اللي هي اللي لا نفترضوا انها خارجه ونمشوا نلودوا لها. بانا اف دي اكس قال اكس بلس بي سيبوزينا انها حل اليوم مشينا نلودوا لها. يعني انت تحلها معناها دي اف بريم دي اكس بلس اف دي اكس قال كات اكس بلس ان. يا غير اف دي اكس قال اكس بلس بي معناها بريم دي اكس قال ا. الرامبلاس هاي بقيمتها نجبروا 2 زا بلس هذه قال كات اكس موان زا. هذا ان بولينوم نوردونو نظموه. لقيتو عندي ا اكس بلس 2 زا بي 2 زا بلس بي قال 4 اكس موان زا. عقب ذاك نبروسيدو بار ايدنتيفيكاسيون. ايدنتيفيكاسيون معناها شنو؟ معناها ان اللي مشابه مساوي. مثلا هون ا مع اكس وا هون مع اكس معناها وكات مع اكس معناها اي قال كات. وذا اللي زايد 2 زا بلس بي متقادم على اللي زايد اللي هو موان زا. نعوضها بقيمته نجبر 2 فوا 4 اللي هي 8 بلس بي قال موان زا. وبالتالي نجبر قيمة بي. إذا نجبرت لا فونكسيون اف عبارة عن اش؟ عبارة عن 4 اكس موين 9. هاي لا فونكسيون حل ليكواسيون الأولى هي اللي هي ذي. وراك الصواب بس من حين نستنتج حلول مجموع حلول ليكواسيون الأولى. المسألة بسيطة. أولا عند نقبض حل ما انسيرسيون كيلكونك إيكغيك لا يتحقق شرط هنا إيكغيك بريم بلس إيكغيك 4 اكس موين 100. ونعرف على اف بريم ثبتنا راك على أنها حل لا ميم إيكواسيون. ونعدل لا ديفرانس مامبر زي الفوقاني نقدر نعملوا التحتاني لكن لا هي دي نقبض هاي فاكتور كومين تلقى لي اف بريم واف بريم بليس ايكغيك في هذه اللي يعود عندي هذا مقلوع منه نفس النتيجه يعطيني زيرو. نعدل على الشارجمون دو فاريابل نبوزي جي ايكال ايكغيك مو اف لا هي دي جي بريم بليس جي ايكال زيرو. يا غير دي جي بريم بليس جي ايكال زيرو معناها ان جي هذه حل الايكواسيون اف بريم. معناها ان جي هذه شكلها العام هو شنو حسب النتائج السابقه هو كا اكسبوننسيال موين زان دمي دي اكس راعي. ونعوض جي بقيمته جي هو يقرق ما اف دي اكس هذا يعطيني وبالتالي يقرق لا تعطيني اف بليس هذه ونعوض اف بقيمته نجبر مجموع حلول ليكواسيون الاولى.